السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلی کلاس میں آصف جاہی سلطنت کے بادشاہ نظام الدولہ کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کی اور اس وقت کے حالات کا بھی ہم نے تفصیلی جائزہ لیا۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور ٹاپک ہے سالار جنگ کے اصلاحات۔ سالار جنگ اول اصل میں تینوں آصف جاہی حکمرانوں کے تحت بحیثیت دیوان، یعنی اب جو وزیر اعظم کا جس طرح سے عہدہ ہے، انہوں نے اپنی خدمت انجام دی۔ وہ ناصر الدولہ، افضل الدولہ اور میر محبوب علی خان تھے۔ ان تینوں بادشاہوں کے، یہ تین آصف جاہی بادشاہوں کے تحت انہوں نے وزیر اعظم دیوان کی حیثیت سے اپنے خدمات انجام دی اور حیدرآباد ریاست کو ایک زبردست ریاست میں تبدیل کیا، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ تعلیمی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ صنعتی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ مالگزاری کے اعتبار سے ہوں، یا امن و امان کے متعلق ہوں، عدالتی اصلاحات ہوں۔ ایسے کئی جو ہے انہوں نے اصلاحات نافذ کرتے ہوئے انہوں نے ترقی زبردست کی۔ حیدرآباد ریاست کو انہوں نے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے صف اول کے ممالک میں ریاستوں میں شامل کر دیا۔ تو آئیے ہم ان کے زندگی کے حالات کے بارے میں جائزہ لیتے ہوئے ان کے اصلاحات کے بارے میں ہم مکمل جانکاری حاصل کریں گے۔ سالار جنگ اول کا اصل نام میر تراب علی خان تھا۔ یہ 31 میں 1853 عیسوی میں ناصر الدولہ کے دور میں دیوان بنے، یعنی وزیر اعظم بنے۔ اس سے پہلے وہ جو ہے میدک کے تعلق دار کی حیثیت سے وہ اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ میدک جو ایک وہاں کا جو ہے اس کے تحت کئی اضلاع تھے، اور میدک میں انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور ان کے اندر بہت ہی ایڈمنسٹریٹر، ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ تمام صلاحیتیں میں موجود۔ ایک منتظم کی حیثیت سے انہوں نے تعلق دار کے دوران انہوں نے جو ہے مظاہرہ کیا تھا، تو اسی کا صلہ، اسی کے انعام کے طور پر ان کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی پوری طرح سے جو ہے صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ناصر الدولہ نے ان کو حیدرآباد بلا کر اپنی ریاست کا وزیر اعظم یعنی دیوان بنایا۔ 1869 عیسوی میں افضل الدولہ کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد سالار جنگ کو اپنی اصلاحات نافذ کرنے میں بہت جو ہے دقت نہیں ہوئی، کیونکہ بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے انہوں نے کیونکہ ان کا لوہا تمام لوگوں نے مان لیا تھا، ان کی صلاحیتوں کو تمام لوگوں نے تسلیم کیا تھا۔ انہوں نے جب تقریباً 16 سال تک حیدرآباد ریاست کے دیوان کی حیثیت سے اپنی خدمت انجام دی اور انہوں نے اپنے اصلاحات کے ذریعے ریاست حیدرآباد کو ترقی پر گامزن کر دیا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سالار جنگ اول کے یعنی میر تراب علی خان کے اصلاحات کیا تھے اور اس کا حیدرآباد ریاست پر کیا اثر ہوا۔ سب سے پہلے ہم نظم و نسق کے اصلاحات کے بارے میں دیکھیں، ایڈمنسٹریشن ریفارمز کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ سالار جنگ اول نے 1855 عیسوی میں ایسے تعلق داروں کا تقرر کیا جنہیں ریاست کی جانب سے تنخواہ دی جانے لگی۔ یہ ایک سب سے بڑا پہل تھی، سب سے بڑا ایک قدم تھا، کیونکہ اس سے پہلے تعلق داروں کو جو ہے بڑی بڑی زمین دی جاتی تھی، ان کو جاگیریں دی جاتی تھی، وہ اپنے فرض کے انجام دہی کے سلسلے میں غفلت کا مظاہرہ کرتے تھے، کیونکہ وہ بڑی بڑی جو ہے زمینوں کے مالک ہوتے تھے۔ اب اس پر زرعی مزدور کام کرتے تھے، کسان کاشتکار کام کرتے تھے۔ اب ان کی توجہ اپنے تعلقے پر نہیں، اپنے صوبے پر نہیں، بلکہ جو ہے اپنی آمدنی کو بڑھانے پر ہوتی تھی۔ پھر اس کے علاوہ وہ شکار کھیلنا، اپنا وقت ضائع کرنا اور جو ہے پوری طرح سے جو ہے بے پرواہ ہو جانا، ایسے کئی جو ہے ہم نے تعلق داروں کے متعلق جو ہے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے اس یعنی تعلق داروں کی بے تعلقی اور
नज़्म नस्ख में अदम दिलचस्पी को देखते हुए उन्होंने ताल्लुक़ेदारों को ज़मीन या जागीर देने से जो है बिल्कुल पूरी तरह से जो है रोक दिया, बल्कि उनको तनख्वाहें देने का जो है रिवाज किया। और ऐसे ताल्लुक़ेदारों का इन्होंने मामूर किया, तकर्रुर किया, जो बहुत ही जो है बासलाहियत थे, ईमानदार थे और फ़र्ज़ शनास थे, जो अपनी सलाहियतों से ताल्लुक़े यानी अपने इलाके को जो है तरक्की की जानिब गामज़न कर सकते थे। और उन लोगों को उन्होंने हटा दिया जो तनख्वाह लेने या ठेकेदारी करते थे। यानी यानी मिडिल में जो लोग जो है जिसको हम दलाल कह सकते हैं, उन लोगों को उन्होंने बर्खास्त कर दिया। 1865 ईस्वी में जिलेबंदी के निज़ाम को रूबे अमल लाया। रियासत को कुल 14 ज़िलों में तकसीम किया। अव्वल ताल्लुक़ेदार का हर ज़िले का सरबराह होता था। इनके ज़ेरे निगरानी दुवम ताल्लुक़ेदार हुआ करते थे। ओहदेदारों का तीसरा दर्जा सुवम ताल्लुक़ेदार था, यानी उसको तहसीलदार कहा जाता था। यानी अव्वल ताल्लुक़ेदार, दुवम ताल्लुक़ेदार और सुवम ताल्लुक़ेदार। सुवम ताल्लुक़ेदार को हम तहसीलदार जो है कहते थे। ताल्लुक़ेदारों और इंतज़ामी बोर्ड की देखभाल के लिए मजलिस मालगुजारी का उन्होंने बाज़ाब्ता महकमा कायम किया। इससे पहले मालगुजारी का किसी तरह का कोई महकमा कायम नहीं था। उन्होंने एक महकमा कायम करते हुए उन्होंने इसमें शफ़ाफ़ियत लाने का जो है काम किया। काम को में तेज़ी लाने का जो है उन्होंने काम किया। अकाउंटेबिलिटी लाने का जो है उन्होंने काम किया। ये बहुत बड़ी जो है उनकी रिफ़ॉर्म थी। बहुत बड़ा जो है इस्लाह था ये। इस तरह बाद में जो है इसको 2 साल के अंदर-अंदर तहलील भी कर दिया गया। 14 अज़ला को 5 इलाकों में तक़सीम किया गया। हर इलाके पर एक सदर ताल्लुक़ेदार को मुक़र्रर किया गया, जिसका ओहदा बरतानवी हिंद के मालगुज़ारी कमिश्नर के बराबर था। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे ऐसे इलाके थे, ख़ासतौर पर जो है शुमाली सरकार के जो इलाके थे, जो अंग्रेज़ों के हवाले थे, तो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने मालगुज़ारी वसूल करने के लिए जो है कमिश्नर का जो है तक़र्रुर किया था। तो उसी तर्ज़ पर उन्होंने भी जो है यहाँ पर मालगुज़ारी के जो है कमिश्नर का जो उन्होंने तक़र्रुर किया। तो ये भी एक जो है अच्छी पहल थी। गाँव की सतह पर उन्होंने पटवारी को मालगुज़ारी वसूल करने के लिए मुक़र्रर किया। अब ये एक अहम बात है कि हिंदुस्तान आज भी अ, ज़राई एतबार से 70% मुनहसिर करता है, इन्हिसार करता है, और उस वक़्त तो और ज़्यादा था। तो गाँव से, ज़मीनात से, खेती-बाड़ी से मालगुज़ारी बहुत ज़्यादा तादाद में, शराह में वसूल किया जा सकता था। इस वजह से उन्होंने जो है गाँव को फ़ोकस किया, गाँव पर तवज्जो दी, गाँवों पर, और वहाँ पर मालगुज़ारी वसूल करने के लिए उन्होंने पटवारी को मुक़र्रर किया। पटेल का तकर्रुर करते हुए पटेल के ज़िम्मे गाँव की अमन-ओ-अमान और सलामती की जो है ज़िम्मेदारी दी गई। लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, चोरी, डकैती, इन तमाम चीज़ों को मुकम्मल तौर पर यानी अमन-ओ-अमान बरकरार रखने के लिए उन्होंने पटेल का भी जो है तकर्रुर किया और उसके ज़िम्मे ये दे दिया। सालार जंग ने रोहिलियों और पठानों की खानगी फ़ौज को तहलील करने का हुक्म भी दे दिया, क्योंकि रोहिलियों ने 1857 की जंग में अंग्रेज़ों के जो है रेसिडेंस पर जो है हमला किया, और ये भी हिदायत दी थी कि कोई भी ओहदेदार बशमूल दीवान हुजूर निज़ाम की इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जा सकता। इसकी ज़िम्मेदारी इलाक़ाई कमिश्नर को सौंप दी गई थी। 1868 ईस्वी में सालार जंग ने 4 वज़रा का तकर्रुर किया, जो सदर मुहिमाम जो है कहा गया। इनमें से 3 वज़रा को नए कायम किए गए महकमे जैसे मालगुज़ारी, पुलिस और अदलिया की ज़ायद ज़िम्मेदारी दी गई, जबकि सदरुल मुहिमाम को शोबे तालीम, सेहत आमा की ज़िम्मेदारी दी गई। तो ये उन्होंने जो है नज़्म नस्क़ के इस्लाहात को नाफ़िज़ करते हुए एक बेहतरीन सल्तनत में जो है तब्दील, यानी पूरे रियासत को एक बेहतरीन रियासत में, एक बेहतरीन सल्तनत में तब्दील करने का काम किया, और इसके बहुत ज़बरदस्त असरात तमाम जो नुक़ाइस इंतज़ाम सल्तनत में थे, नज़्म नस्क़ में थे, तमाम को दूर कर दिया गया। मालगुज़ारी का जो है नया निज़ाम मुक़र्रर किया,
नए अहदेदारों का तकर्रुर किया, बाज़ाब्ता एक डिपार्टमेंट जो है कायम किया, अमन अमान की बरकरारी के लिए उन्होंने जो है नए काम किए, और माल गुजारी वसूल करने के लिए भी जो है ठेकेदारों के बजाय बाज़ाब्ता अहदेदारों का तकर्रुर करते हुए शफाफियत लाने का जो है काम किया। तो ये नज़्म नस्क़ के इस्लाहात की वजह से जो सल्तनत में जो खराबी पैदा हो गई थी, इंतज़ाम सल्तनत में जो खराबी पैदा हो गई थी, उसको जो है बाज़ाब्ता दुरुस्त किया गया और बहुत जल्द हैदराबाद रियासत एक बेहतरीन रियासत में जो है तब्दील हुई। ये जो है उनका सबसे बड़ा कारनामा था। इसके बाद मालगुजारी के इस्लाहात की बारी आती है। सालार जंग ने रियासत को माशी इस्तेहकाम के लिए महकमे मालगुजारी में बहुत सारी इस्लाहात नाफिज की। उन्होंने खानगी ठेकेदारों की जानिब से किसानों पर आयद किए जाने वाले महसूलात को मनसूख कर दिया। यानी खानगी जो ओहदेदार होते थे, खानगी जो ठेकेदार होते थे, वो जो है किसानों पर अपने तौर पर जो है टैक्स आयद करते थे। अब ये होता था कि जो खानगी ठेकेदार है, ज़मीन जो है वो ठेके भी दी जाती थी, यानी वो बोली लगाकर ज़मीन हासिल करते थे, उस पर जो है किसान जो है खेती बाड़ी करते थे। तो एक शरह जो है उनको हुकूमत को जो है देना होता था, जो बोली लगाते थे। तो बोली लगाने के बावजूद जो है इतना ज़्यादा जो है किसानों से टैक्स आयद करते थे कि इनकी जेबें भी भर जाती थी। इसका असर, रास्त असर जो है किसानों पर हुआ। किसान जो है बिल्कुल बदहाल हो गए। इतना ज़्यादा टैक्स का जो है शरह हो गया हुकूमत का, जो है एक बार अगर बोली लगा दी गई और किसी को ठेका दे दिया गया तो हुकूमत का जो है इसमें कोई अमल दखल नहीं हो सकता था। ठेकेदार अपने तौर पर माल गुजारी की शरह मुकर्रर कर लेता था और इतनी ज़्यादा शरह मुकर्रर करता था, इतना ज़्यादा जो है रेट मुकर्रर करता था, किसानों की जो है कमर टूट जाती थी। उससे क्या हुआ, निचली सतह के तौर पर जो है यानी किसान, काश्तकार, ये जो है गुर्बत का जो है शिकार होते और बिल्कुल इनमें बेचैनी होती थी। खेती बाड़ी करते हुए भी जो है ये बिल्कुल जो है मायूस थे। इस तरह से जो है ठेकेदारों की जो ज्यादा नफाखोरी का जो है मामला था, उसका जो है खात्मा कर दिया। अब किसानों की मालगुजारी रास्त जो है खजाने में, सरकारी खजाने में जमा होने लगी, क्योंकि इन ओहदेदारों का जो है तखल्लुस किया था। वो जो है बाज़ाब्ता जाते, जैसे गांव में जो है पटवारी हैं और जो है ज़िले में ओहदेदार हैं, टैक्स वसूल करने वाले, मालगुजारी वसूल करने वाले, वो वहाँ जाते थे, टैक्स वसूल करते थे और जो है पूरा का पूरा जो हुकूमत की जानिब से टैक्स मुकर्रर किया गया। अब यहाँ पर ठेकेदारों का टैक्स मुकर्रर किया हुआ नहीं होता, बल्कि हुकूमत का टैक्स मुकर्रर किया हुआ शरह थी, और हुकूमत भी ऐसे रेट्स जो है मुकर्रर करती थी जो है बिल्कुल अवाम के लिए, किसानों के लिए काबिल कबूल हो और उनका भी जो है भरपूर फायदा हो। इससे क्या हुआ, किसानों और बादशाह दोनों का जो है राब्ता हो गया, बीच वालों का जो है बिल्कुल सफाया हो गया, और टैक्स की शरह कम होने की वजह से किसानों में जो है खुशहाली का माहौल पैदा होगा और वो भी जो है बिल्कुल सुकून की जिंदगी गुजारने लगे और उनको भी जो है 3 वक्त का खाना जो है नसीब होने लगा। इतनी मेहनत करने के बावजूद उनको जो है सिला मिलने लगा, जो ठेकेदारों के या जो है बीच वालों के जो है जमाने में नहीं था। इससे क्या हुआ, एक तो किसान जो है खुशहाल हुए, उनकी मैशियत में सुधार आने लगा क्योंकि टैक्स की शरह कम थी, ठेकेदारों को जो है बीच वालों का जो है खात्मा हो गया था। दूसरा फायदा रियासती खजाने में, क्योंकि राष्ट्र तौर पर जो है टैक्स वो जमा किया जाता था, इससे क्या है रियासत की माली सुधार में जबरदस्त इजाफा हुआ। यानी हर दो जानिब से जो है इसके जो है जबरदस्त मुस्बित असरात जो है हमको देखने को मिले। ये सालार जंग अव्वल का जो है सबसे जबरदस्त जो है इस्लाह यानी रिफॉर्म थी। इसके अलावा सालार जंग ने ठेकेदारों की जानिब से किसानों की जो है माशी इस्तेहसाल का अंदाजा किया और जबरी तरीके को भी जो है बिल्कुल पूरी तरह से मनसूख कर दिया। सालार जंग ने ताल्लुकेदारों का तकर्रुर करते हुए हुकूमत की जानिब से तनख्वाहें मुकर्रर की जो उन्हें हर महीना अदा की जाती थी। उनका काम ज़मीन की माल गुजारी की वसूली था और इस तरह किसानों का रियासत से रास्त ताल्लुक कायम हो गया। इन्हें ठेकेदारों के इस्तेहसाल से नजात मिल गई। इन इस्लाहात के नतीजे में वज़ीर आज़म को माल गुजारी की हकीकी सूरत हाल का इल्म होने लगा। ये जो है सबसे अहम जो है, यानी कितना अच्छा। इसके अलावा और एक अहम बात यह है कि जब भी सूखा होता
خشک سالی ہوتی اور اگر کبھی جو ہے سیلاب کی صورتحال ہوتی تو باضابطہ ان عہدیداروں کو بادشاہ کی جانب سے، حکمران کی جانب سے یہ حکم دیا جاتا کہ ٹیکس وصول کرنے میں کسی بھی طرح کی سختی نہ برتی جائے بلکہ رحم کا مظاہرہ کیا جائے۔ یہ جو ہے اہم بات۔ سالار جنگ اول کی نافذ کردہ اصلاحات سے روپے کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوا، اس میں استحکام ہوا۔ سکوں کو ڈھالنے کا اختیار ریاست کو نہیں بلکہ دیگر امرا کو بھی جو ہے پہلے حاصل تھا، یعنی ریاست بھی سکے ڈھال سکتی تھی، امرا بھی جو ہے سکے ڈھال سکتے تھے۔ اس سے ہوا کیا کہ جس سے جو ہے پورے ریاست میں جو ہے نقلی سکوں کا جو ہے چلن عام ہو گیا، ڈپلیکیٹ کرنسی، ڈپلیکیٹ کوائنس کا جو ہے چلن عام ہو گیا۔ اس کی وجہ سے جو ہے ریاست کی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے دارالعزب قائم کیا، یعنی میر تراب علی خان سالار جنگ اول نے، اور انہوں نے اضلاع کے سکے ڈھالنے والے جو ہے ٹکسال بند کر دیے گئے، اور انہوں نے جو ہے ریاست کی جانب سے ایک ہی طرز کا سکہ انہوں نے جو ہے ڈھالنے کا کام کیا، اور اس سکے کو جو ہے حالی سکے کا نام دیا۔ اب کوئی حکومت کے علاوہ، سرکار کے علاوہ اب کوئی دوسرا جو ہے چاہے وہ جاگیردار ہو چاہے وہ امرا ہو، اب کوئی سکہ نہیں ڈھال سکتا تھا، اور وہی جو ہے لین دین اور تمام اغراض کے لیے جو ہے استعمال ہونے لگا۔ اس سے کیا ہوا؟ ریاست کی مالی حالت میں زبردست اضافہ ہوا، ڈپلیکیٹ کرنسی کا چلن بالکل ختم ہو گیا، اور اس سے جو ہے نا معاشی استحکام ریاست کو حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے رہن اور ہیرے جواہرات کو مہاجنوں سے واپس حاصل کر لیا، قرضوں کی شرح سود میں جو ہے اعتدال پیدا کیا، اس سے بے پناہ سود کے بوجھ میں کمی ہو گئی۔ ریاست میں جتنے بھی ساہوکار تھے اب اپنی منمانی طور پر جو ہے سود شرح جو ہے مقرر نہیں کر سکتے تھے، ریاست کو قرضوں کی سود سے راحت ملی۔ تو یہ جو ہے معیشت کے اعتبار سے انہوں نے جو ہے زبردست کام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے عوامی خدمات جیسے ریاست کا انتظامی معیار بڑھانے کے لیے سالار جنگ اول نے تعلیم یافتہ افراد کا تخرج کیا۔ انہوں نے ہندوستان کے کونے کونے سے الگ الگ جو ہے علاقوں سے انہوں نے ماہر لوگوں کو، تعلیم یافتہ لوگوں کو، ویل ایجوکیٹڈ لوگوں کو انہوں نے تخرج کیا، جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو وہاں سے تعلیم حاصل کیے تھے افراد، جیسے سید حسین بلگرامی، سید مہدی علی، محسن المملک نہایت جو ہے لائق اور منتظم تھے۔ رگھوناتھ چٹوپادھیائے کا تعلق شعبہ تعلیم سے تھا، اس وجہ سے جو ہے ان لوگوں کا تخرج کرتے ہوئے، اہم لوگوں کو تخرج کرتے ہوئے، کونے کونے کے جو ہے ایک دم قابل لوگوں کا انہوں نے جو ہے باضابطہ تخرج کیا، جس کی وجہ سے ان کی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے، ان کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے سالار جنگ اول نے بہت ساری جو ہے زبردست کامیابی حاصل کی۔ میر محبوب علی خان کو جو ہے فارسی اور اردو پڑھانے کے لیے آغا حسن سرور بیگ کا تخرج کیا۔ سالار جنگ اول نے سرکاری ملازمین کی لیاقت کو معیار بنایا، ان کی جفاکشی، دیانتداری، بے لوز خدمات اور ان کے درجات جو ہے بلند کیے جاتے تھے، ان کو پروموشن جو ہے دیے جاتے تھے، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جاتا تھا، غرض کے سب کو جو ہے لے کر چلنے کی یہاں پر بات کی گئی۔ اگر ہم تعلیمی اصلاحات کے اگر بارے میں دیکھیں گے تو زبردست تعلیمی اصلاحات نافذ کی گئی۔ 1857 میں دارالعلوم ہائی اسکول قائم کرتے ہوئے مغربی تعلیم کو پہلی مرتبہ ریاض حیدرآباد متعارف کیا گیا۔ سٹی ہائی اسکول، چادر گھاٹ ہائی اسکول کا 1870-1872 میں ایک کے بعد دیگر قائم کیا گیا۔ سٹی ہائی اسکول بعد سٹی کالج جو ہے جو اس وقت کا جو ہے مشہور کالج ہے، اس وقت کا بھی جو ہے مشہور کالج تھا۔ اس کے علاوہ ایک انجینئرنگ اسکول قائم کیا گیا، اس میں مختلف جو ہے ٹیکنالوجی کی جو ہے تربیت دی جانے لگی۔ امرا کے بچوں کی تعلیم کے مدرسے عالیہ 1873 میں قائم کیا گیا۔ سالار جنگ اول کی سرپرستی میں تقریباً 162 اسکولز قائم کیے گئے، جہاں اردو، فارسی اور دوسرے علاقائی زبانیں بھی جو ہے پڑھائی جاتی تھی۔ تو یہ جو ہے انہوں نے تعلیم کا نظام زبردست، ان کو معلوم تھا کہ تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے ریاست کو ایک اونچی ریاست بنا سکتے ہیں اور ترقی کی جانب ہم گامزن کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک تعلیم کا جو ہے جال بچھا دیا،
हर जगह जो है तालीम के लिए जो है स्कूल, सानवी स्कूल, इब्तदाई स्कूल और जो है मिडिल स्कूल्स को जो है इन्होंने कायम करते हुए लोगों को तालीम से जो है जोड़ दिया। ये जो है उनका जबरदस्त कारनामा था। इसके अलावा अदलिया में भी जो है इन्होंने इस्लाहात नाफिज की। अदलिया को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए। अब अदलिया पर किसी की सरकार, किसी को कोई कंट्रोल नहीं था। अदालत जो है सबूत और गवाह के पेश नज़र हक की बुनियाद पर जो है वो फैसले साबित कर सकती थी। अब उसके ऊपर किसी का जो है जोर नहीं चल सकता था, इसलिए अदलिया को आज़ाद कर दिया गया। पूरी तरह से जो है इंडिपेंडेंट फैसले लेने पर जो है उनको जो है इख्तियार दे दिया गया। कई अदालतों के ओहदेदार हुआ करते थे जो मुंसिफ कहलाते थे और मीर आदिल कहलाते थे। ये ओहदेदार हैदराबाद में हाई कोर्ट के तहत काम करते थे जो सदर महकुमे सदर कहलाता था। हाई कोर्ट से आला अदालत की अपील की अदालत थी जो मजलिस मराफा कहलाती थी। खैर हैदराबाद में शहरी अदालतें, आला दीवानी या जो है मातहत अदालतें कायम हुई। मुजरिमाना यानी फौजदारी अदालतें कायम की गई। फौजदारी अदालत जैसे कहलाती थी जहाँ पर जो है खून खराबा, डाकाजनी, चोरी, इस तरह के जो है जो मारधाड़ वाले जो है केसेस हैं, वहाँ पर जो है फौजदारी अदालत में जो है उसको जो है चलाया जाता था। और जो है दीवानी अदालत में जो है शादी ब्याह, तलाक, जमीन जायदाद वगैरह के जो है तस्फिये जो है वहाँ वहाँ किए जाते थे। इसके अलावा दारुल क़ज़ा या काजी की अदालत का जो है इस्लामी कानून के तहत इंतजाम चलाया जाता था। महकमे सदर मजहबी और खैराती वक्फ की जायदाद की जो है मुकदमात की समाअत करते थे। सजाए मौत को जो है मनसूख कर दिया गया। बदउनवानी पर जो है रोक लगा दी गई। इसके अलावा सालार जंग अव्वल ने पुलिस के इस्लाहात भी नाफिज किए। सालार जंग अव्वल ने महकमे पुलिस की तश्कील दिया जिसे महकमे कोतवाल कहा जाता था। पुलिस को जमीयत का जो है निज़ामा जो है कहा जाता था। पुलिस के सुपरिटेंडेंट को मुतमहिन और इंस्पेक्टर को अमीन कहा जाता था और पुलिस स्टेशन को जो है चौकी कहा जाता था। तो ये पुलिस के इस्लाहात नाफिज करते हुए उन्होंने सारी रियासत में जबरदस्त लॉ एंड ऑर्डर, अमन व अमान को कायम किया। मुजरिमीन के ऊपर कड़ी नजर रखी गई। इस तरह जो है पूरी तरह से जो है जो अमन व अमान बिगड़ा हुआ था, बदउनवानी जो है फैली हुई थी, वो जो है पूरी तरह से खत्म हुई। हर जगह सुकून हुआ, हर जगह अमन व अमान हुआ। पुलिस मौसर अंदाज में जो है काम करती थी। मुजरिमाना पस मंजर रखने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखती थी। अब यहाँ पर जो है जो बिल्कुल कमजोर हैं, गरीब हैं, अब उनका भी जो है पुलिस की मदद से तहफ़्फ़ुज़ किया जाने लगा। तो ये जो है पुलिस के इस्लाहात नाफिज करते हुए उन्होंने जो है पूरी रियासत में अमन व अमान की यकीनी बनाया और अवाम की जो है सेहत के मुतालिक भी जो है उन्होंने बहुत सारी जो है इस्लाहात नाफिज की और इन लोगों की जो है जान और माल की भी जो है उन्होंने हिफाजत की भी जो है पूरी तरह से जो है गारंटी दी गई। यानी तालीमी नज़्म नस्क़ में भी इस्लाहात की गई, तालीमी नज़्म नस्क़ का जो है इस्लाहात की गई, मालगुजारी यानी मईशत की जो है इस्लाहात की गई, पुलिस की जो है नज़्म नस्क़ में यानी जो है इस्लाहात नाफिज की गई। गर्ज़ के हर शोबे में इस्लाहात नाफिज करते हुए रियासत को एक बेहतरीन रियासत तब्दील किया गया, जो आगे चलकर जो है इसके बेहतरीन नतायज सामने आए और इनकी खास तौर पर मईशत के इस्लाहात की वजह से इनको जो है ज़बरदस्त जो है माली जो है फ़ायदा हुआ, जो रियासत हैदराबाद के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन जो है सूदमंद साबित हुई। तो इस तरह आज हमने सालार जंग अव्वल के इस्लाहात के बारे में जो है जानकारी हासिल की। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा आज का जो है लेक्चर पसंद आया होगा। तो इंशाअल्लाह फिर हम अगली बार एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे रुखसत होता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।